wala nato mamatikdi. Sa pag-amping sa paggamit sa LPG, dili lang kita makatipid sa enerhiya. Mapanalig Pag panag-uban, diri sa atong tulumanon, ang Suna Libre Program, alas 7:33 na, ang takna sa gabi. Dito maglangan kay ato sang makauban karon, no, ang presidente dahil napita sa may Libertad White Transport Cooperative, no, pinag-usab ni Sir Rinaldo Deita via Zoom. Hello sir, mayong gabi. Ayong usab gabi sa imo Bumo Steve og sa tanan nga naminaw karon sa sa imong tulmanon. Yes sir. Ug may usab sa imong mga followers. Yes sir. Unang-una, maki-update me, gumikan kay gipahibalo na sir. Now sa Department of Energy nga by next week, double digit na pod. No, ang pag-increase gadto na sa kerosene, diesel, may lang gasolina kay single digit lang. Unsay reaksyon nato nini? Labi na sa sektor sa transportasyon. In behalf sa sektor sa transportasyon, siguro makaingon jud ko nga medyo subo palandungon tungod lagi kay diri man minabuhi sa pamasahero. Og sa pagpamasahero matag pislit nimo sa gasolinador. Gasolina kung magmahal man o galing madayon ang pagmahal sa gasolina, dako kini nga pasalo nga pagapasanon sa atong mga gagmay nga driver. Pero niya itong pag-agsunog baba, sir, kumusta man ang itong mga kaubanan? Medyo nakaginhawa ba niya itong gamay kay labi na itong pagsaka sa bulan sa June, medyo ni baba ba itong presyo sa diesel o gasolina? Katong mga pagbaba no nga nahitabo sa ato nga nahitabo pagbaba sa gasolina sa lakto yung pagkasulti bisan ginagmay no bisan ginagmay gikalipay kini sa atong mga driver kay ang ila bayang ginadawat sa matag pasahero sinsilyo lamang. So kung sa ilang pagbalik-balik nga lugar kung maubos ang ubos ang presyo sa gasolina, makasibing sila para sa ilang pamilya o pangbaon man lang sa ilang mga anak o pagkaugma na pud nga adlaw sa pagpag-eskwela. So amo kadtong gipasalamatan no. So kining umabot nga increase medyo subo na punta. Kay ang usa na pud karon nga gihimo nilang hinungdan sir nining lain usab nga pagsaka kay gibalik na po nila tong problema kaniadto nga kining tensyon lagi sa Iran ug sa US mo na po yung gihimo nilang rason karon adto kung kontento ba ta nini nga rason para mo increase ang presyo sa petrolyo diri sa atong nasod. Sa akong kabahin, sa akong opinion bilang chairman, ako dili ko kontento sa maong rason. Ngano man, kay siguro makonsidera nato na itong pormiro o ikaduhang pagboto. Pero karon nga medyo dugay-dugay na, nganong wala man sila ni kunhod man ang atong gasolina sa mga niaging simana. Ngano nga atong nahingtungdan nga agency sa gobyerno, wala man mangandam nga basin mo buto pag-usab. O kinahanglan unta kung responsible sila nga tao, dapat ilang gipangandaman o nag-andam sila unsay mga maayong alternatibo para nga dili kaayo musaka ang atong gasolina o ang krudo o gas. Kay para bata masayod kung wapatay kasiguraduhan kung hangtod ka sa mahumaning tensyon lagi nila diha kay grabe naman ning mga pistocks kunuhay pero mura magway resulta o molugsong ang presyo ka petrolyo musaka karon double na pod gumikan kay double digit na pod wa gyapon sulbad mo man yang nakita nga hinungdan nila sir nga mao nang gipaod nila para mag-increase kuno silang petroleum products. Kana siya tungod para sa ako lang ha. Usbuna kong gisulti nako. Dapat atong pagkunhod sa gasolina nag-ipon na sila og stock para dili kayo tama dakan. I-anticipate na nato daan. Unsay mahitabo kay ceasefire man to siya no? So dapat nasayod sila ang ceasefire may katapusan ug may deadline. Dapat anang panahona nangandam sila para karon sa umaabot nga mga semana or bulan. Kini ako dala na ni si basol-basol pero murag maingon nato nga
dili sila interesado kung musaka man kini or mukunhog. Yeah. Kining 10 peso, sir, no, nga pag-increase, unsa ni ka bugat, no, para sa inyuha nga mga yano, nga mga nasa sektor sa transportasyon, nga kada-adlaw gagamit, no, kada-adlaw gatubil, gato na sa inyong sakyanan. Kung imong hunaon ang 10 pesos sa matag litro, dako na kaayo ni unta nga ikatabang sa atong mga gagmay nga driver. Imagine sa isa ka adlaw muhurot sila diha sa 3 hangtod sa 4 ka litro, napay uban muhurot og 5 ka litro. So kung karang 40 pesos o 50 pesos nga mawala sa ila tungod lagi sa pag-increase sa gasolina, dako na kaayo na ikatabang sa ilang pamilya. Imagine makapalit na sila ana og tamban or makabahatag na sila baon sa ilang mga anak. Pero nakawang lamang kay ngano mo paingon kini sa pag-increase ngadto sa gasolina. Mura na ako kibaling sentimento kabahin aning medyo may pagkulang ang atong kanang gitawag na concern agency aning gasolina. Yeah. Ang kwan, sir, how about sa doon naman to yung mga proposal ninyo nga mag-increase, no, plitihan. Kumusta man to? Unsay update? Sa pagkakaroon, ang katong proposal nga pag-increase sa gasolina, atuan na kini sa sangguniang panglungsod. O gani, nakahiring nagkausa. Pero murag, nawala-wala kini tungod lagi kay naghatag man sila bag-ong subsidy sa gasolina ang atong DILG diri sa Butuan City. So, medyo nalimot-limutan sa ato siguro mga driver kay nalagi giasahan nga madawat o nadawat usab dila sa niaging adlaw. O gani, ang atong kooperatiba, ang Libertad White Transport Cooperative, mauman ang unang nakadawat sa maong subsidy. So medyo nalimot-limutan. Pero pagkahurot ani, sunod simana hurot na ning subsidy nga 2,000 pesos. Matio na usab sa atong mga driver ang kasakit niya na nga increase nga 10 pesos or pataas pa na increase sa gasolina. Pero ang pangutana, sir, katong ayuda nga gihatag gato na sa atong nga lokal nga pagamanan kung hangtod kanong sa ato taman 2,000 pilar gud intong kalitro po na 2,000 pesos. So siguro susunod kinadawat na mo to niaging semana karong Lunes, Martes na umabot wala na. Urot na. Urot na sugod na og batiod ang kasakit sa kabugat sa 10 pesos nga umaabot na presyo sa gasolina. Na, kay katong nga 2,000, di man to pwede mapalit nimo og bugas kay kinahanglan mo gitong itobel kay mo may nasabutan ninyo based sa memorandum of understanding. Oh. So mao na siya nga kung wala na usab ni noon nagapaningkamot usab kita nga basin unya na ikadugang pa nga atong city government para man lang hikap sa kabugat nga pasan sa atong mga driver. Pero ang tanan ba, sir, ng mga membro sa inyong kooperatiba, sir, nakadawat nining fuel subsidy gikan sa LGU nga worth 2,000 pesos o dunay wala nakadawat? Aduna raman sa among kooperatiba dinhi sa Barangay Libertad, no? Aduna labay upat sa ato mga driver na wala gyud makadawat tungod kay ngano medyo naulahi sila. Kay dugay naman kini nga giprograma, so kay naulahi sila ni sulod sa kooperatiba, wala gid sila mapil sa listahan. So wala sila kadawat. Yeah. Sir, last na lang, gumikan kay by next week, mao na nga State of Nation Address no ni BBM, isip usa ka yano na nga civilian karon kaniadto usa ta ka sakop no diha sa PNP, pero karon isip usa ka yano na no nga na karon diha sektor sa transportasyon usa may atong mga expectation sa posibleng i-report gato na sa atong presidente o kontento ba ta gato na sa hisgutan ng serbisyo labi na gayon no diha sa sektor no sa transport labi na sa atong kasamtangan karon nga panggobyerno headed by PBBM. Sa amo sa kabahin namo bilang nasa transportation sector, dili kayo mag-expect no og dako nga
announcement para sa transport sector sa atong dinhi sa atong butuan o sa tibuok Pilipinas tungod kay ngano murag dili nato ikalimod nga medyo usahay panagsa na lang gyud kini makita nga portion sa atong katilingban kini mga driver. So pero manginaot lang ta nga naay programa ang gobyerno para aning gasolina nga atong gisgutan karon nga unta matabangan ang atong mga driver. So ako siguro mga 60% nagig ko'y gitan-aw nga adunay programa ang atong gobyerno aning atong kalisod kabahin sa gasolina or sa transportasyon, sir. Pero sa inyo nga kooperatiba, sir, unsa man katubang mga sakop na to nga kaniadto mga kulurom unsa man doon na ba tayo mga pamaagi para mahimo ni silang legal, sir, di as magpamasada? Sa gihapon, sir, ang atong campaign, no? Bisan pa kadtong nasuko o wala masuko, padayon kita nga nag-auhag kanila nga kung aduna may karon kay gitagaan matag tsansa gikan sa illegal or kolorom naman tagtaga matag tsansa nga makakuha kita og prangkisa. So ako silang dapit nga o gidasig nga mauban kita sa programa sa gobyerno kining tricycle modernization kay mao man kini ang sinugdanan nga makakuha kita og prangkisa. So hinoon sa akong nakita dinhi sa Barangay Libertad, medyo adunay gamay nga kahayag kay ubay-ubay naman sa atong mga driver nga kulurom ang nisulod og nang-apply karon og prangkisa. Kay sa unang pagkita nato, katong interview ni Agi, naalaman kami sa 89 o 99 mi kabuok atong panahon na sa naging interview nato. Karon ang nakadawat og gasolina o ang fuel subsidy sa diaging simana niabot naman og 160. Kung sa ato pa, ubay-ubay ang mga kulurom nga nakabantay na nga unsa ang atong paningkamot pag-auhag kanila nga muuban sa kausa nato para mahimong legal ang mga driver nga namasahero dinhi sa Barangay Libertad. Putlon sa kanako kadiyot. No? Yeah. Dili ako basig malimtan nato, tagaya kog panahon nga makapasalamat. Yeah, go ahead, sir. Ako nagpasalamat sa atong head sa CCTMD, no, si Ma'am Cristina Casyon sa walay puas niyang pagtabang sa Libertad White Transport Cooperative ug sa mga personahe niini nga mao'y instrumento nga naproseso ang gasolina nga 2,000 pesos fuel subsidy nga gikan daw kadto sa DILG. Maingon usab, no? Akong special mention ang akong barangay captain sa Barangay Libertad, si Honorable Engineer Rizal Culob Rosario. Kap, daghang salamat kayo sa imong untiring support sa atong transportation sector sa Barangay Libertad. O finally, nagpasalamat ako kang Honorable Mayor Lawrence Porton, no? Mayor, salamat kayo sa fuel subsidy nga wala minimo hikalimti. Bisan pa dugay-dugay ni abot apan, ni abot gayod. Dako kayong kalipay namo o sa ato mga driver sa maong fuel subsidy. Inaot nga do na pay sunod. Daghang salamat, Mayor. Pero wala ba'y sir, wala ba'y additional nga statement ang atong LGU nga posible nga doon na pa'y additional ninyo nga mga incentives within this year? Nagpadungog man sila kay kami man lagi ang unang nidawat, no? So naay gisulti nga ilang gipaningkamutan karon nga aduna pay sunod. Og hinaot tungod aning fuel subsidy nga tungod sa increase aning atong umaabot nga semana, hinaot dili nila ikalimtan nga matud nila adunay sunod. Todd, sir, as ikaw mo'y presidente, chairman, diha sa inyong kooperatiba, unsa po imong reaksyon? Ining pipila po ka mga reklamo, hinoon, wa man i-specify, pero ilang manggong kanang na-drag manggod nila ang kinatibukan, no, diris butuan, nga doon na kuno'y mga driver operator, nga mangulikta kuno og sobra-sobra, sir, nga plitihan. I don't know, diha sa imong mga sako. Dili na lang kung para sa ako,
para sa ako nakabantay ko gani, nag-comment sa ko ana no. Kay medyo na-touch man ang Barangay Libertad. Sa tinuray lang yun, Bomboy Steve, nga dili malikayan nga adunay mangulikta. Mobitaw nga kita karon. Grabe ang atong paningkamot ug pangusog nga ang tanan. Sa mga driver kun mahimo dinhi sa Barangay Libertad, mahimo nga membro sa kooperatiba. Kay kung aduna sila, membro sila sa kooperatiba, ato man silang magiyahan o makontrol nga dili pagpangayo og sobrang plitihan. Kay ngano sa among obserbasyon, sa among obserbasyon, ang kadaghanan nga nangayo niini katong gibalita sa pikas istasyonan, no? Ang kadaghan nga nangayo niini mao kadtong mga kolorom kay walay kontrol. Apan diri sa among nga sektor, dili man siguro malikayan nga aduna gyoy daot ug utok, no? Nga mutibagbag. Pero siguro 99% or 95% na kontrol nako ang among membro nga kang tinuoray nga nagparking sa among terminal na kontrol gayud namo. Aduna may mga pagmahal nga pagsingil pero kanang gusto na nga kibali sa pasahero mo special trip nga gusto niya pakyawon ang unit. Depende sa Siya abot. nga isa. O depende sa abot nila. Kung mingon ng pasahero nga, larga na taplitihan ako ang imong unit. So, muna siya nga iyang matapalan, yun kibali, ang supposed to be nga pasahero. Pero kung sa among regular trip, nag-maintain gayud kami dinhi sa Libertad, sa among mga membro, sa unom ka ruta, amo nang gimintin ang 10 pesos nga plitihan. Kay ngano nagtamod kami, nga wala pay ordinansa nga dapat mag-increase. Bisan pa sa kalisod, amo nang gipanangkamutan. Pero usbon ko, mubitaw, dili gyud nato masiguro kay naamang gyud taong mutalibagbag, di ba? So mura na siya. Bobo Steve. Pero para sa imo ha, sir, pila magidunta ang dapat nga diha lang sa inyo sa Libertad, pila magi dapat dayon tagyod nga minimum nga sulan diha plitihan. Bomboy Steve, dili na ko mo-comment og pila. Oo. Ang ako lang yun, ang ako mauni. Kanang 10 pesos, okay na mi anak. Basta, basta, walay kolorom nga magsaoy-saoy. Kay kining kolorom, mao man gud niya maka-reduce sa atong kita. Ug dugay ang biyahe, dugay ang parking, kay dugay mapuno, tungod kay daghan ang kolorom nga nagdagan-dagan. Pero kung walay kolorom, kusog ang dagan, bisan ginagmay, pero kanunay. Mura ni among gipangayo unta. Bisag walay increase. Okay mi. Basta kay walay kolorom. So usa na kada kung hagit sir, no, diha sa City TMD, kailan man ang responsibilidad, dila man ang obligasyon na pagsumpo sa mga kolorom, pero ang lisod po lagi isda ra koy bantayan. Mo lagi na siya nga matod nako, okay mi nga walay increase ang plitihan dinhi sa Barangay Libertad. Pasaligan ko sila 99% ma-implementar nako. Basta walay kolorom nga magsaoy-saoy. Mura na siya, Bomboy Steve. Yeah. Sige, Sir Rinaldo Deita. Salamat niyo, sir. Sa gayon, imong gihatag ka mo diri sa Bombo Radio. Mayong gabi ni mo dia, sir. Og good luck no sa mga kabanan diha sa Libertad White Transport Cooperative. Salamat, Bomboy Steve. Nice na pisalot. Thank you. Daghan kayong salamat no si Sir Rinaldo Deita no ang presidente no diha sa Libertad White Transport